Oi, eu sou Ronaldo Lemos, esse é o Expresso Futuro. A gente está aqui em Nova York e a gente vai falar hoje de ativismo político e internet. The world has entered some sort of weird moment where our governments basically do not have to listen to street protests. It's hard sometimes not to feel like a step's been taken backwards and that democracy's taken a hit. How do you then turn the energy that you create into lasting change? A internet mudou tudo, mudou inclusive a forma como a gente protesta, a forma como a gente se mobiliza politicamente e a forma como causas sociais podem avançar. Então a gente está vivendo um momento em que o papel político da internet está ficando cada vez mais claro. Isso acontece desde, por exemplo, a Primavera Árabe, quando você teve ditadores como Hosni Mubarak no Egito, que foram derrubados num protesto que foi totalmente filmado e captado pela internet e durou 18 dias. Então aquilo demonstrou o papel que a rede tem para a mobilização política e para o ativismo. No entanto, é preciso tomar cuidado para ver quais são as facetas desses movimentos que começam a surgir por meio da tecnologia. Tem gente que acha que a gente está vivendo uma crise na forma tradicional de fazer protesto. Então aquela coisa de ir para as ruas, ocupar a cidade, etc., está começando a perder a sua eficácia nesse mundo ultraconectado que a gente vive hoje. Uma das pessoas que pensam assim é o Micah White. Ele é nada mais, nada menos do que a pessoa que criou o Occupy Wall Street. Ele estava lá no momento inicial, ele criou a ideia, ele participou da mobilização e ele escreveu recentemente um livro muito interessante onde ele critica justamente as formas tradicionais de protesto. E ele pensa como é a forma atual de se protestar nesse mundo ultraconectado. Vamos falar com ele. So Micah, the first question I have for you is about the way that people do protest in the world of today. What do you think should change for protests coming from social movements to become effective once again? Well, that's the golden question, of course, because everyone's wondering why is it that we can have these mass mobilizations that are so large and at the same time seem to not yield the results that we want. When we get into the streets with millions of people, we're basically enacting this kind of democratic performance that says, you know, we the people together in the streets are somehow have a greater power than our elected representatives. And I think that that's what's broken. Basically that it's not possible to manifest a form of sovereignty higher than your governments through street protest alone. That means that movements have to think through the question of, well, how do we attain sovereignty in today's world? And it seems to be that we have two options. One, we can win wars, or we can win elections. I think that the world has entered some sort of weird moment where our governments basically do not have to listen to street protests. I think that you could trace it back really to the 2003 global anti-war march on February 15, 2003. All over the world, in every single country, there was anti-war protests. Everyone said no to the war. And Tony Blair and George Bush, they went to war anyways a month later. And I think from that point forward, Western governments, whether it's Obama or Trump, they agree. We don't have to listen to these protests. That's really what's at stake, is that you cannot achieve a form of power over our governments through the street protests alone. Your book is interestingly titled The End of Protest, and you talk a lot about Occupy and your experience there. Why do you think it failed? We know that we need to be able to create leaderless movements, yet at the same time, we don't really know how to do it in a way that's effective. We know that we can't just return to like kind of the early 20th century obsession with powerful leaders. That's what the right is right now obsessed with. They want a Trump, they want a Putin, they want, the president of the Philippines who's killing drug users. So they are obsessed again with this father figure. But we know from political history that the father figure will never save us. He'll always end in some sort of tragedy. So leaderlessness and the power of Anonymous and the power of Occupy Wall Street is that leaderlessness does hold the key
But as it's conceived of right now, it's ineffective. It's ineffective because it is unable to make complex decisions. That's really fundamentally the problem right now, is that you might not like the decisions that Donald Trump is making. At least he's capable of making a decision. But during Occupy Wall Street, the movement wasn't able to make any decisions whatsoever. So I think that's really the question, is can we have leaderless movements that also are able to make complex decisions? And until we can do that, I think that we're going to be stuck. Há outras formas de provocar mudanças sociais, por exemplo, por meio de organizações da sociedade civil. Aqui em Nova York tem uma organização chamada Purpose, fundada por esse cara chamado Jeremy Heimans, que é um australiano que desde os 8 anos de idade já se envolvia em mobilizações. A Purpose faz uma espécie de arquitetura de mobilização. Eles fazem intervenções no plano da cidade, dos estados e até global para provocar mudanças. E ele é uma das pessoas que mais pensa hoje no uso da tecnologia para a mudança social. Vamos falar com ele. So purpose builds and supports movements in what we see as the fight for a more open, more pluralistic, more just, and frankly, more habitable world. We try to develop some superpowers. The superpower of how you mobilize large numbers of people, how you inspire large numbers of people to action. So I think younger people expect to participate. They don't really care how. I think they're less interested in the technology, the platform, of the day, because that's going to change, right? It's Twitter that one year and next year it'll be Snapchat. What young people care about, I think, increasingly is they expect to participate in every aspect of their life. So expectations around participation are increasing in a world in which we're all participating, right? We can do much more from our bedrooms than we could have even dreamed of being able to do 20 or 30 years ago. So I think that's the shift that's interesting. Well, it means that, institutions have to adapt. You've got to redesign those institutions for a world in which people expect to have a more active role. The internet has changed a lot. You can now build a movement or mobilize people very quickly at unprecedented scale and in a way that is geographically unbound. You also don't need anymore to be a person who already has access to power, has access to the bully pulpit in order to instigate or to be part of the instigation of a movement. On the other hand, the same basic principles still apply. You still have to take people from initial engagement to deeper commitment to an issue. You still need to use the traditional tools of protest. The power we saw on display during the women's marches, those 4 million people around the world who participated. You can't substitute that just with memes online, right? The moral force that you get from many people gathering, and we've seen this in Brazil in the last, there's been countless protests in Brazil around different issues over the last 5-6 years. So I think that's still very powerful, but the difference is that now we can really amplify that. So it's the interaction of online and offline, right? You think about at the Women's March, all those amazing signs that people brought, right? And the millions of images of those signs that were then sort of circulated around the internet, so that even though only 4 million people actually were at those marches, millions more, tens of millions, hundreds of millions of people had an experience at that moment and were impacted by it. There's a lot we can learn from the Black Lives Matter movement. I think one of the things that's so interesting about it is the ability of that kind of decentralized movement to spread an idea, to make that idea salient in an environment where there's so much noise, so many issues competing for attention. I think that model of movement building and the application of technology to that was really inspiring. With movements like that are decentralized and what we would call ownerless, you also have this sort of related challenge of how do you then turn the energy that you create into lasting change, lasting policy change, to a change in a law, to a change in a police department, to a change that's lasting in people's behavior and values. Outra forma de mobilização que tem causado no mundo de hoje é a estratégia adotada pelo grupo chamado Anonymous, ou seja, hackers que se unem na internet para se mobilizar sem que cada um tenha que revelar a sua identidade pessoal.
O interessante desse grupo é que ele foi celebrizado pelo uso daquelas máscaras que foram criadas pelo quadrinista Alan Moore na sua história V de Vingança. É interessante porque o Anonymous teve o seu pico de atuação em 2012, onde ele causou globalmente, por exemplo, utilizando estratégias de mobilização para defender o site Wikileaks. Desde então, o grupo anda um pouco em baixa. No entanto, a sua estratégia de mobilização é muito influente. É uma estratégia em que não há lideranças específicas, todo mundo é basicamente igual e as identidades não são reveladas. É uma forma de despersonalizar a atuação e a mobilização política. E esse modelo, apesar de ter surgido na internet, cada vez mais influencia outras formas de atuação também no plano real. A gente vai falar com a Gabriela Coleman. Ela é uma das maiores especialistas do mundo sobre o fenômeno e o surgimento dos anônimos. Ela passou muito tempo conversando e pesquisando esse modelo de atuação. So Anonymous is currently a name that's used by different groups around the world, from Brazil to Malaysia to Italy, to organize very different forms of political activity, from street protest to political hacking. And the core idea around Anonymous is that people contribute without seeking any fame or recognition. So 2011 was absolutely the peak, bleeding a little bit in 2012, where the activity was so gargantuan. There were dozens of operations around the world every single month, and part of those operations were non-stop hacking. O Anonymous surgiu em fóruns da internet e as primeiras ações do grupo não tinham razão política, nem tinham nenhum interesse em mudar coisas da sociedade. Era uma galera que queria se divertir, dar risadas e fazer a boa e velha zoeira na internet. No entanto, o grupo começou a ficar cada vez mais profissionalizado, começou a fazer ações que tinham um perfil cada vez mais grandioso e com isso o grupo passou a ser conhecido e também perseguido. Agora, a questão é que todo o leque de atuações que o Anonymous desenvolveu quase que por acidente, hoje acabou sendo copiado por peixes muito maiores. Atores internacionais e até mesmo os países começaram a olhar para as táticas do Anonymous e começaram também a incorporar essas táticas para até inclusive fazer espécie de ciberguerra ou ações políticas contra outros países, tentando inclusive interferir em processos eleitorais nos Estados Unidos, na França e em outros lugares, usando técnicas totalmente desenvolvidas pelos anônimos. Ataques de negação de serviço, roubos de dados, vazamentos de dados, inclusive no Wikileaks e outros sites, tudo isso como uma forma de, vamos dizer assim, atacar as democracias ocidentais. Então, o que surgiu como brincadeira ali dos anônimos, hoje virou uma grande questão geopolítica. So the legacy of Anonymous is really profound, even if Anonymous is not around as actively today. That tactic, which they helped kind of really popularize, lives on. The other part of the legacy, do you think it might be the idea of a leaderless organization? I think Anonymous definitely had an effect, but I think Anonymous, why they really mattered was, first of all, they embodied that ethics through visual kind of markers of anonymity, which were like a headless man with suits, the Guy Fawkes mask. It was really about masking the individual, which already was a very popular symbol because of V for Vendetta. So that philosophy reached a lot more people through the avenue of popular culture than I think the older anarchist tradition, which was a bit more niche. But with Occupy, those two really came together. Do you think that actually made social movements weaker? When it comes to Occupy and a lot of recent movements, I think it's helpful to compare 15M in Spain. The effects of 15M in Barcelona and Madrid
are very tangible today. That movement was, also based on not having leaders, but they made that transition from a protest movement, which can only go so far, right? And then you have to be really well organized to think about how you can take the reins of power to institute more material changes. And they were able to make that transition. I think it's not a good idea to have a single person be the face of a movement. That's kind of a weak point, right? And the media will often focus on that person too much. If that person's reputation goes south, then the movement goes south. But, I do think that we do live in a society where often the individual becomes idolized, memorialized, and it's good to have some spaces where it's about the collective, right? Because in the end, social movements are about collectives, and you do have to put aside sometimes your own individual desires and wills in order to work collectively. So it's good to have some of those spaces where you're reminded this isn't about you, but it's about the us. But Anonymous made it very sexy. Outra questão muito importante é o tema da manipulação política usando tecnologia. Em 2013, um pesquisador da Universidade de Oxford publicou um trabalho que foi considerado um divisor de águas nesse setor. Ele descobriu que, bastando uma análise dos likes que a pessoa dá numa rede social, dá para fazer uma análise perfeita da personalidade dela. Com 10 likes analisados, é possível conhecer a pessoa melhor do que seus colegas de trabalho. Com 100 likes, é possível conhecer a pessoa melhor do que os seus familiares. E com 300 likes, é possível conhecer a pessoa melhor que o marido ou a esposa dela, que convive com a pessoa todos os dias. A partir desse estudo, vários políticos começaram a ficar interessados nesse tipo de análise. Esse professor de Oxford, ele descobriu que, além de ser capaz de prever o comportamento de cada indivíduo, ele também era capaz de analisar a personalidade de cada pessoa. Se a pessoa era neurótica, se a pessoa era aberta e assim por diante. Então, ela fazia uma espécie de filtro de personalidade. A questão é que, logo, teve gente querendo usar esse tipo de conhecimento para fazer manipulação política. Várias pessoas chegaram nesse pesquisador, inclusive oferecendo dinheiro para ele, e ele se recusou a fazer qualquer tipo de pacto para uso político da sua descoberta. No entanto, um outro colega dele, chamado Alexander Kogan, que também era professor na Universidade de Cambridge, resolveu pegar todas as descobertas do seu colega e transformar aquilo numa empresa. Surgiu então a chamada Cambridge Analytica, uma empresa que está cada vez mais fazendo campanhas políticas pelo mundo baseadas em análise comportamental sua, minha e de todas as pessoas que estão na internet, justamente para criar mensagens políticas que sejam as mais capazes possíveis de influenciar a sua decisão e o seu comportamento. Então, quando você ouvir alguma mensagem direcionada a você, lembre-se que aquilo pode ser produto de uma análise daquilo que você faz na internet e aquilo está buscando, na verdade, manipular o que você pensa. Essa história é cada vez mais familiar para pessoas também no Brasil. Por quê? Porque cada vez mais tem empresas fazendo análise psicológica para mandar mensagens políticas para você, para mim e para todos os eleitores do país. Por exemplo, como o Brasil está vivendo uma crise há tanto tempo, o nível de neurose entre as pessoas está cada vez maior. Quando a pessoa fica mais propensa a ficar neurótica, infelizmente, a realidade dela fica cada vez mais comprimida. Ela perde a visão periférica e desenvolve o que as pessoas chamam de uma visão de túnel. Ela só enxerga aquilo que está imediatamente à frente dela. Pessoas assim são muito mais propensas a responderem a mensagens que envolvem medo, questões como segurança, questões como pavor, pânicos morais. Então, quanto mais você atiça essas pessoas com ideias de autoritarismo e ideias, por exemplo, que são de perigo imediato, essas pessoas tendem a responder. Então, pessoas que estão neuróticas são muito fáceis de serem manipuladas para fins políticos.
basta mandar mensagens desse jeito que a pessoa começa a responder na hora, porque ela começa a só enxergar aquilo e mexe com todas as neuroses que ela já está vivendo. Uma das formas de lidar com isso é perceber que essas mensagens estão sendo feitas para explorar justamente essas pessoas que são as mais vulneráveis, as pessoas que já estão sofrendo por razões pessoais e acabam sendo capturadas por mensagens políticas. Vale a pena, então, prestar atenção nisso, ver se isso está acontecendo com alguém que você conhece, para, obviamente, fazer alguma coisa. Quanto mais a gente ajudar aquela pessoa, a gente está ajudando também a própria sociedade e, inclusive, a diminuir a possibilidade de manipulação política. Uma das vertentes do ativismo no mundo de hoje é proteger a própria internet. A internet que se tornou uma infraestrutura crítica, importante para tantas coisas que a gente faz. As tentativas de fecharem, de censurarem ou de controlarem a internet só crescem. E é por causa disso que surgiu a Access Now, uma organização da sociedade civil aqui de Nova York que atua globalmente em defesa dos interesses dos usuários da rede. A gente vai falar agora com o Deji Bryce Olokutum. Ele é o diretor de campanhas globais da Access e um cara que está totalmente ligado na defesa dos interesses nossos, dos usuários. Access Now is a nonprofit organization that extends and defends the digital rights of users at risk around the world. We have a free 24-hour digital security helpline where we help people like journalists, LGBT people, people who are threatened for doing their human rights work. We also do advocacy and policy. We have 5 policy priorities: free expression, privacy, business and human rights, digital security, and net discrimination, what we call net neutrality. What we usually do is we partner with the people who are closest to the issue. We want to understand how they think we can make the best change. Sometimes it's actually just going and having a visit with a lawmaker in Congress, for example. Sometimes it's going outside the office of a corporation and holding up a sign. Sometimes it's online activism using a hashtag. So it really depends. We've seen very effective solutions in different places. Technology has changed activism because with the birth of the internet, people have the ability to campaign on their own. They have the tools in their hands. Things like smartphones empower them to speak directly with decision makers and other stakeholders. So it's been an incredible activating tool for communities that are trying to determine their own futures and ask for what they want. I think the online world and technology is here to stay. We have to embrace it, but I think it's a mistake to think that we can solve our problems and seek social justice by relying on them totally. So instead, what I think it will be is a mix. There's some very exciting innovation. The risk is that people who trample on human rights are also acquiring these tools. Governments and some other stakeholders sometimes use those tools, technology and other kinds of technology to clamp down on people and to prevent them from seeking their goals by monitoring them. So at Access Now, what we see, it's not an arms race, but we always have to try to keep ahead. Human rights is a big field. So what we're seeing is that as technology gets imbued into our lives, for example, with the Internet of Things, your refrigerator or other device, even a doll that you might have for your child, could have some internet connection. A lot of those devices, people are rushing to embrace this. They're saying, oh, this is so cool, we can put the internet in this thing and we'll provide you with more service. But a lot of these tools are very insecure. So we want to make sure that people's privacy isn't trampled on. Encryption is very important for activists. First of all, everyone's using encryption when you go on the internet. When your browser is looking at different sites, if it has an S next to it, that means it's an encrypted connection. It just means that the message has been scrambled so that no one in the middle can take a look at it. As an activist, the United Nations Special Rapporteur on Freedom of Expression has said that encryption also provides you with a zone of privacy so that you can form an opinion. As an activist, you might be thinking about different strategies. If that's all vulnerable and anyone could read it, your words can be taken out of context. You might not be able to reach the strategies that you want. If for some reason the authorities go after you for
something you're doing lawfully, just trying to promote rights and ask for what you think is important. If your information isn't encrypted, they could understand exactly who you've been talking to and round everyone up and put them, detain them, put them in jail, or do worse. So it's a really important tool. They're widely available. Many of them are free. With the broader human rights field, it's changing so rapidly. There are broader sociological trends that we're seeing in different governments around the world. It's hard sometimes not to feel like a step's been taken backwards and that people are, democracy's taken a hit. A gente está vivendo numa sociedade que fica cada vez mais complexa. Então é óbvio que a política, as demandas sociais, tudo isso vai ficando cada vez mais complicado. A tecnologia pode ser uma força importante para fazer mudanças sociais, mas para que isso aconteça, a gente tem que ter a noção de que as mobilizações não podem ser mais apenas espelhadas no modelo do passado. A gente tem que fazer evoluir a forma como a gente expressa as nossas opiniões, especialmente porque parte das nossas vidas agora acontece num ambiente conectado, um ambiente digital. Então, nada mais natural de que esse ambiente esteja integrado também com as demandas sociais e com o desejo de transformação. Então, a gente ainda vai ver muito ativismo na internet, muita mobilização provocada pela rede, e isso pode sim ser uma força boa e provocar transformações também na forma como a gente vive.